Assalamu alaikum mari moda khasukunyi wagadu vision finder no dunota tukuna kati soni khakamukano ada kongwano ada khannano wada khasukunyi wada Allah subhanahu wa ta'ala tiga agra lenki koyo ya khadinga yunkin guselanto ngani lenki kota wakada nga nokube gani Dakar nokonga centre islamique igatini son konjuma khorenga a impalle kundu ke son konjuma khore lenki awano khube gani abuni Malik Sy sababu bana ndo grindio tanu pilli wagadu vision na urtire kinga ne khoy centre ke ida forum nya organiser ken forum na gelli sonin kalle me tusu gangu hari kebe kanta sonin kan kanne muku ni gangu nanti asusuna li kudo ke khidi fate ana mahanya bani sufalle khidi fate ke gani kebe kamata ayani tangado adu dejo nga law nyana jamane no khonga mokobe ida soro khoro tanon bismillah ken no khonga kudo iga fakla faragina kama aga ko tabru romanga kenda ke masala ngotu anda nyeme ke bana masala kana wutu magolle ke aga nyeme mokobe ke su komante ngata masala ke awru kenya no tangado ndo dejo nga agarni jamane no khonga mokobe mari musumpo ndo katinga onati khadanga o dome ma wati kebe kita asusu gana nyime onati cameraman ngano batu ondaga no khonga kudo golle ke onakata akoyni sumpo ndo katinga اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم ادفع عنا الغلاء اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد العالم عامة يا رب العالمين اللهم ارفع عنا ما نحن فيه اللهم ارفع عنا ما نحن فيه وأفرغ علينا وعلى أهلينا صبرا وارزقنا الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا iwasu bisibulana nawtu mutu khoro benu gayere agani Seydou Gueye ministre porte-parole coordonnateur de la communication de la présidence de la République ado igara haba kunkini serebe denki ke bota ani omare me agani soni kalleme igahindi maître Sidiki Kaba ministre kebe aga sikilo kuralle mu kibare matenga awayere lenki kota ke forum ke aha ba mu ida kinayari igara ha ba mu kini seretana be oari sur les enjeux de sécurité et de paix en islam. En effet, il est important pour un événement de cette ampleur de rassembler autour d'une même table des spécialistes des sciences islamiques, mais aussi des spécialistes du temporel, des
spécialistes du domaine de la sécurité, mais aussi du domaine de l'économie, afin de débattre ensemble autour d'une même table des questions qui interpellent notre société. C'est pour cela que nous aurons le plaisir aujourd'hui de rassembler autour de cette thématique d'éminentes personnes. Bismillahirrahmanirrahim. Ñu ngi bëgg bi ñu sante sunu borom ba pare julli Yonent bi yëkkati kàddu di ñaan sunu borom nangu ñu yeggali, mais comme son mag wax na ba pare, Sidiki di ministre di sunu mag di sunu mbokk, moom kàddoom mën nañu yëkkati ñun ñëpp, waaye daf fekk rek cër la boo ñëwee ci mbooloo ñu jox la kàddu da ngay gërëm ñi la ko jox. Donc samay kàddu du nekk kàddu dugg ci thème bi, waaye kàddu wax leen sunu mbégte ci ñu ñëw teew fii ci seen invitation ak ci ndigalu président de la République son excellence Macky Sall. Seen diggante ak moom du ma ci wax parce que yàgg na du tey, te li koy firnde bari na. Seeni doom, seeni mbokk, seeni xarit ñoo nekk ci wetam. Monsieur le ministre Sidiki Kaba yàgg na ak moom ndaxte dugg na ci gouvernement yor justice mu nekk foo xam ni jàmm rek lañ fa war a def, mu liggéey fa jàmm. Nekk ci gouvernement dem affaires étrangères di toppatoo sunu diggante ak ni réew yi di fa def jàmm kese. Tey ñu dénk ko forces armées mu xam ni ko président Macky Sall tegtale, soo buggee yor kaaraange réew défendre ko jàmm ngay njëkk a def. Donc mu nekk nitu jàmm, ñu ànd ak moom tey fii seen doom la féete foofu ci président Macky Sall, ñu am ci luñ ci xam lu bare di ko seedeel, dina wax ni leen seen doom mi ngi ci biir wetu ci gouvernement jotu Macky Sall am fa taxawaay bu am solo. Seen beneen doom mu ngi nii Kalidou di xaritu président Macky Sall di conseil personnel am. Foog naa dimanche bële ba léegi ñoo nekk ci yoon tukki ànd ak moom démbal ki dem nañ jóge Brazzaville, mu nekk ci délégation président Macky Sall, te du benn yoon rek laa ànd ak moom ci voyage yu mel noonu. Donc seen doom mi ngi ci biir kër bu président Macky Sall, mi ngi ci wetam. Idrissa Diabira bu yàgg naa ko wax, du ma ci dellu si, moom xam na man xam naa te yéen xam ngeen. Commandant Koïta jël na fi kàddu, ñu ngi koy yegsi na, ñu ngi koy gërëm. Donc bu wax leen daal ni leen diggante seen diggante, parce que du ma wax sax diggante soninke yi, dama naan diggante seen diggante ak président Macky Sall yàgg na, te yàlla dimbali nañu koor bu ne ñu ñëw yëkkati kàddu ci turam. Donc dama bëggoon yëkkati kàddu rek pour wan leen ñi nga xam ni ñoo ñëw tey jëmmal président Macky Sall ci biir kër goo xam ni xam na ko, min na ko. Di gërëm sunu kilifa yi fi nekk, di gërëm cheikh yi, di gërëm sëriñ yi, di gërëm imam yi, di gërëm it sunu xarit sunu nijaay ala yinde jigo moom mi nga xam ne moo nekk ci boppu kër gi, di ko ñaanal yàlla jàppale ko, yàlla taxaw ko bu baax a baax. Di ñaanal it sunu papa Alaaji Tànjigora, di ko ñaanal yàlla gën a barkeel làmmiñ bi, te di ko wax bu mu ñu fàtte ci ñaan. Fii nag mënuma fi ñëw te waxuma ci sama jigéen Mariama Maré. Foog naa ni tey lu ma am rek ci kóllëre ak xaritoo
ci biir soninke yi gannaaw yàlla moom moo ko dox moom it moo ma boole ma xamante Kalidou bu baax a baax te li ñu wax mooy li ñu yàgg wax rek daf may jàppale bu baax ci biir politique di ma booleeg mbokk yi di ànd ak man waaye ni muy politique su ma amoon lu ma gënal ñëpp ñi may àndal noonu la ñuy politique parce que politique am daf ko def ci gëm yàlla daf ko def ci diine daf ko def ci dimbali nit ñi donc dañu koy ñaanal yàlla gënu ko dimbali di yeesalaat njaal di ko jaale bu baax a baax ci jëkkëram ji nga xam ni jiitu nañu yàlla na xippee aljana donc loolu la ñuy ñaan di ko gërëm di ko feddali kóllëre den wax nag leen thème bi moom gannaaw bi ñu nuyoo suñu mag Cheikhou Cissé den wax ni ko am njëriñ ci état bi la ko xam Sénégal ku ci liggéey bu baax a baax ko ñaanal yàlla dañuy wax thème bi rek suñu borom moom moo tuddee boppam salaam mu nekk jàmm nag suñu ko amul julli sax duñu ko mën gis ngeen bi fii mbas mi ñëwee julli mbooloo sax xawoon na jafe donc jàmm ni ko olof yi di waxee ci la lépp xaj donc jàmm yàlla na yàgg waaye boo leen jëlee thème bi tey mu nekk ci jàmm stabilité ak sécurité jàpp naa ni ñaar yi war na gën a bari taxawaay bi war na gën a dëgër parce que sunu réew ci jamono yi weesu jànkonte naag ay jafe-jafe yu ndaw yàlla na fi gëj mais yàlla na jàmm yàgg donc tey ñaan yàlla ñun ñëpp monsieur le ministre su déwénee ñu ñëwaat ci jataay bi mais di ñaan yàlla fi léegi déwén yàlla na sunu gisee gën a bari te mu nekk gisee ci jàmm ngeen ñuy oo ñuy ñëw ñu leen di oo ngeen di ñëw ñu leen di seet si ngeen di ñu seet si donc jàmm jooju la ñuy ñaanal ñëpp di nuyu bu baax a baax ki fi teewal ambassade Arabie Saoudite te ñu gis seen taxawaay ci diine rafet rawatina nag seen diggante ak Sénégal yéen nag samay mbokk sawu neel ak yooyu duma leen nuyu su may dem rek ñu tàppante yàlla na yàlla dafa jàll allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim golle keɓe gano honga egata organisé dinan kille aɗa sunnan kille wona jamanen kif cheikh wona mama président de république El Hadji Macky Sall kengana dangi o nomise force armée El Hadji Sidou Kaba kengana dangi ono porte parole de gouvernement El Hadji Seydou Gueye kengana dangi onore men kuyi El Hadji Khalilou Diogo le conseiller personnel du président de la République kengana dangi onore men kuyi Idrissa Dabira Cheikh Mamoun Cissé le colonel Boubacar Koïta ni mama président de centre de autorisation qui n'est pas de pétrole ara yi mantanga lenki o yan khasay ki yan khasay ora swasina ay tabari islamu akhunda ya wara akhunda ya dina ngai amuye ngai mare mu bismillah yere fet soni ko bo tubale ke centre Cheikh Khalil Barega igara to la kamma idra kamma do dina chortasi o khir sulli bubu kamara adaga ona Allah ga nam fama sama bas bala botu amata kita garni sajo si sebe me de botu amata kita garni o almami khore bulayba a déplacer serebe ga batte kenni ora meñña Boubacar Siab Dramé xam bismillah tànnal loxo o sewo ore mundiga ore mu igere kebe ko fendi kada ga xaraña li xaro dina li katoy
ona dua o akhinda kabe abbas ba aga daga ke centre aga golle nga ben bari alla ganna xamuru no kengana dang lemunum drogoto président de la république alla gadi semben ko ina cornalis corna ngar sorobe ni kari fati alla ganna pi magay alla ganna xembe ndike président na tu agar kebe xay gatto e toda du de matay a jofe a fay njibanga o sewate o mamana o sewati filan ni xaro de politique sebe ko adi kilen to jamana le mununga at mi gadi dema al kango le nyay o ina warni xal sin jofe ay njibanga xam bismillah président de centre na ane digame green na ko kada xam bismillah la digame la daga wono ba o sun qaso nyani besu bay anu na nan jek xam bismillah wa barakatuh اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كندانغي حالي mamari mo angi sukku yini bani sutoko nda jamunga den ki sowe gori ani maga nan tenga sone kan jama sone kan kaho ti selama ko ndangani sowe gori ani ndangana tikenga kendangi halle mo ko sunda man sukku yini nawtu o ko sengare sidir kaba ani ministre forces armées agari tawe ke sone kan kahoy kaho sire kendangi halle Seydou Gueye ministre conseil awere na l'état ke kahoy kendangi halle kendangi halle Sissoko Cissé awere aro okusuna man kengana dangi okusuna Cissé gaire gele imamu nga aro debugu nga aro otuwano nga ngisu kuyini to ndi jamuwa ti mera ko kebe kam ko ti meru nju to nga aro de bu ko soro présentant ti baro ko mere lenki yani no korenya wala masala silama bu kamma aro ka katuno dun tanga ko aro sabati nga aro dejo nga o ga sehne gen kamma pour kenga rino o maka mo gombe kendi hay i xor xore isirenya parce que har mare menga angala kato yige anga kenta anga ko mu kendi anan deja deyani alay sakra ko ngan kamma sécurité ngan kamma kenya ne na kato tentene anna kato ko mu de ndabare ana kato medde mana ana kato simendo mi kingana gantay se har mare mo garante tahirime ko ke hinu be hinu ko la ke hidang ta dangi ndege hinu ani jamana ke intakem jamana ke intak parce que arabon deliti jamana ke di ara me famu bala boliti ara me tari deliti jamana ke di ken kuna hinu ani o an kamata sene gen kam ma ete o kana se gen ma hani important mo gosir o so ngo kuna o igabe wari o tini ama ba goda ngari ana ka jana goda parce que kabilo ku susse he bar ke kam tiba gitangi aha jamane bori soan ka haji ga sigi ho ga sigi kato ho o kan ko an sigi katami higana to jamane ga na tora nyaga ni mo wala jam nyaga ni o to ngana no dia parce que tiba gitangi ko taru kanu yake ba an gondi o suka c'est tout kulle gana kanu suko o lo gana kanu suko ko ko parce que problème ngana si ko so akama kengo no ko hobe mun no o communauté ga ma so ngo ko surtout lemu ko ya waru wala tangi mo siri wala ngase teledo digam duruma wala ngase teledo hinu be kan taxaw ken digamen ma nga ko no vraiment ko tsubi ngari ngi su ko yini ti to ko ndi jamu vraiment ke tbare ke masala be gaire kundu masala ni isire yani parce que salama bu masala yani
te jamane ge kristen ka awa kibar ge ser agamo ga wa nanti o sunu ko hay ta ko hay o da me ko mere ko nanti selama ko ngatere no gombe aro jamane ge de jonga tere no gombe aro jamane ge sécurité nga de tere no gombe jamane ge parce que harmare me angana anga de angana de do kan kama la da hay ba da yonguna wana me ko me wana ti ho le munda ngani wana se ho ya ba ngani o suna me ko me ko be gati jamane ge tayringa aro jamane ge sécurité nga aro jamane aro jamma o société no gondi aro o di bum no gondi aro mera mun kenga ti o ga politique ngene mo gombe aro o ga o hanka mun ga iga tere no mo gombe kiani maga diga me nga ko ndo kata o soni ngoy vraiment soni nga ko nga hiani yu gore o maga no gudwa soro mane ko maga no gudwa parce que tun denga ko mo kama e jaga soro kusu watu nanti o ku soni ngo on ta hidi ga hidi hisobe o hisobe nyaari wono na bu munde nyaari jamane ko ho ga tabaru jamane ko o galu développement nyaari économiquement socialement scientifiquement o wan ko to wano mo maka na ko mo maka haklan do mo maka karanga no maka jamane ki ga terena mo gombe o soro ngan woni siref ka ba hagine ministre forces armées ana ministre justice ana ministre affaires étrangères lengi ana ministre forces armées armée nga ko rengan mo bana ko se système pagaire ana secrétaire général ministre de l'intérieur kempi hiro ga jamane mo kendi meri me Idrissa Jabera au gouvernement gen won tenku na o soni ko ona me ka ho me ko be ka sabati litin jamane gede aro ko be ka tenku litin jamane gede aro ko be ka jam litin harmaren la te tenku na tank jamane gede en tant que jam gede harmaren la te tenku na tank sécurité gede tenku na jamane gede se awamu nduro maka nanti o sunan kahi ser sugar buga nanti wa hirti jamane na ganta kawa wana kama ngati ho gan hiya ya ga problème ni atno maka jamane gida agala ga suron tiddi katame kalle wala mi bonuni de ay wona tiga kamanga parce que jamane la de telle en tant que kuntena ngantay sécurité ngantay jam ngantay wala wali jamane ko suko karam na wutum mali na wara Mauritanie na wara Guinée Bissau na wara Guinée Conakry problème benu gi kamma ke makki yogo jamane wala wali ke wakati ay kumpi ndam gal hewno maka jamane gida kenguno karuna hera wonci kenkani o ko masi akani hiani abubure parce que angara wali len karanta ngatele sakanga wala len karanta ngatele lambutinga wala len karanta ngatele abmisirem kenni ane anga tunan tampay duntenga kunya kam dunga to kunya nan kamma sécurité ngam kamma jam ngam kam kenga to nanta simere kisu parce que wala wali du wala duna ke baraka tere ko am kendangi halle bro woduanga wa ke be ga yere bakebe alla gar kinine mama ayna akofara danga o ko sege ba yera ba no imam ko renga blay ba ayna saha kine na ilan kato ka hoke oda na duna kidi ko kempale na jaman ci kuyini ci hen kam bera o ko sunga yere ge lisleman wa ge ale ni jigo alo drame isu ka mantenga ayna idal na lokani ni sabatindi adoga tibe kam magana ayna sabatindi na keli nyangoda ngani ke sun ka be gan ko ne anda gana atimman sire nyangoda ngani na me gabgabe koy wassalam. Je voudrais saluer le ministre Seydou Gueye ici présent, le maire Aliou Bagué, le directeur général de l'ADPM Idrissa Jabira, le secrétaire général M. Cheikhou Cissé et le commandant de la zone 7, numéro 7 qui vient de nous rejoindre, et toutes les personnalités présentes ici, les participants sans oublier personne. Au nom du président de la République Macky Sall, je voudrais vous dire qu'il vous manifeste sa joie. Il vous adresse aussi ses félicitations pour l'organisation d'un forum aussi important dans ce centre célèbre qui est connu
pour la solidarité et la fraternité à l'endroit de la Oumma islamique. Votre forum est très important parce qu'il parle des enjeux de la sécurité et de la paix et de la stabilité. Sans stabilité, rien ne peut se faire. C'est dans la paix que l'on peut tout construire. C'est dans la paix que l'on peut exercer la liberté d'aller et de venir, la liberté de commerce, mais la liberté d'expression, toutes les libertés. Nous devons tous veiller à ce qu'il y ait la paix dans notre société. La paix n'est pas une affaire seulement des forces de défense et de sécurité. C'est une affaire de nous tous. C'est une affaire qui nous concerne tous. C'est une affaire individuelle et collective. Et tout le monde doit consacrer ses forces pour que nous ayons la paix. La paix au Sénégal, parce que c'est ce que nous savons. Et c'est pourquoi ce que vous avez organisé aujourd'hui, pour marquer votre soutien au président de la République, pour formuler des prières est très important. Au Sénégal, nous sommes un pays de foi. Et c'est avec les prières que vous formulez dans les mosquées, dans nos églises et dans tous les lieux où l'on croit à Dieu, que l'on arrive à maintenir la cohésion nationale, à maintenir la stabilité de notre pays. Je voudrais vous remercier vivement d'avoir bien organisé ce forum et vous dire tout l'honneur que j'ai d'en être le parrain. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et Inch'Allah, avec le ministère du Pays, nous rendrons compte au président de la République de votre mobilisation et de votre soutien à sa personne et au Sénégal. Dieu bénisse le Sénégal. Merci. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفابا سليمان وغي Centre Gakhirse, Monsieur le ministre Sidiki Kaba, Monsieur le ministre Seydou Gueye, Monsieur le maire, Serkhore Souga Omaha, Centre Kenokong Lenki, Trenkanunga, Orasu Kuni, Orasu Khanta. Kengana Dangi, Wanati, Al-Amnu, Matlabun Fitriyun, جبلي وضرورة شرعية ضمن المقاصد الشرعية الأساسية. مرمو خلفتين غافو بكم ما كان من نخا جمو أدو تنكوي أدو حق التاخي جموها هذا من ما هو كيفين عند الترندي هذا صراحة كتي شريان غامور نوبها بل بريكي ماندي جمون ترينوي دونا بريكي أرانتي جمّا إلا غناي وقع برين جمون بال قتيانو. لذلك الله سبحانه وتعالى أجر فوفو تاغا تيجي فونياغن أن جمون يامور أن ديجو يامورون خرب بورينيا أصلا كأنا يتلارو نكون بعد ديجو يكتا. إذن كبري ننتي الشريعة الإسلامية الجمون ياموروي أجر كذا مرور كن يننتي ولا مبري جمون يانخونا كبري كن فو بسرقان تكو مسرقا كبري شريعة أجمعون كتكيا بل حرم رمى هون ينعم بندي كتكي. لذلك أنني حرم رمونغا نقوى نقصو إدينا نعنا ميسوح يخلو نعنا ميسوح يكلور نعنا ميسوح خدنتا بعد سوغا دعنا مورنين كتكي بكن ينعا جمو مورن مقامه. لذلك جماني سوغا دو أنا المنستيرين كانوا مغاسي كدو جمو بالخبار بات. إذن كبر جاكا جمونا وشريان آخرين دي كتيا بل حتى شريان بيري محمد شريان كاننا كل شريان بالي سوغادو آخرين دي كتكيبه
kenya dejo ngado jomunga parce que fo rantinya ne breke no khonga dinan karayan ba duna karayan ba illa allahumma alay jomunga lidhalika wana misal dantan to wutu ibrahim alayhi salatu wassalam agadagi yakendira men ngar gunjuran no khonga kembere makka fit makka aga makta hon ko tambe agu duwa atiya rabbi ij'al hada baladan amina وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. إذن كم رأيك يكون ساسوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجي دبيك التاخون على الله يقمن نخات الله كدبيك كنت أننا يا دبيك ديجو نياغا يادو تنقويا نادو جون كم رأيتوانو دي جنقا جماني سورة تلكاني وراتي بران دومي إلا اللهم جمون قلن نغيا جمون تاخرين كم من بعد. إذن كم مخبار أن يوسف عليه الصلاة والسلام أقدر جم سارنكو في الأرض نخبو أتي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين سارنو بالله رجبي أتخجوا في خلا مصر نخونا آمنين حتى كنتو غني خليه كنيو كبيرين هو كنيو تخنو إذن كم بري ديجو كم دم من نخبي بمعنى حرب من نمبري أنتم دم تم كنتي أنتم دم دورا هونغن باك فوفا غن كنوينيا أنت كان نندينا دعنا أنت كان نناوري دعنا أنت كان نلمو دعنا أنت كان فوفو سودنا أنت كان لينك عند الحالة أنت كان خمين حالة إذا كمبري كان بريء شريان خرين دي كتي لذلك ولا يفارقنا صلى الله عليه وسلم أجري أبريء مومانا أني أجاخرين كتي جمومبار أني أجاخرين كتي جمومبار أولاً كجمو كنسا سواتي سلاما خندينا سلاما كيمن جمو من أنا ممكن أنت جمو ما سلاما كيمن بس كخوته كنا أجل هو الإسلام كخوته كندو أياني جمونا لذلك أيان تجمن شيء وسلام نوعنا النقوان أننا دجال نقاتل كاتل مسلمين كن نقاتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدجال نور منها أولنا كيسيان كم من أنت جوفنا النابري kisi an kam banganti jofen anyo kininga kisi an kam banganti jofen fotansu idan lidhalika faringa sallallahu alaihi wasallam at islami min koha musliman koha at man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu man amina al muslimuna fi amwalihim wa dima'ihim islami min ya kebe srongu kisan tora ikisan nenen tora ikisan kiten tora ken kama ya islami janka serellant nyan islami tumu magana anga jomunya biran idan kembre islama ko ngangundi kati jomunya won ka wombre jomunya no nga lidalika farsande sallallahu alaihi wasallam agari medina ajuma manni khadiba ansar gangondo muhajir ninga ariya na aha hullo imena khanga kudo iraga biran medina no nga jomun kamanga bani subado nga kilunta kunte anga tikanna nabure danga anta kanna nyonkini danga anta kanna kharbani subado kemmo bale khali jomu ka fet ko islami mban na khanya bal hatta islami ngado islami tana lidhalika farin ni medina yahudani be diga medina ko ngari susu ko fumea at khayli wonan taahu wona accord ndaber accord be ga yen jomu ngoga dina kamma debe ke no nga anay islami di kafir tono kafir islami tono idan farin do yahudi ni mbire kya kamma ngami ga laydi joxun ko dambe kempal yan gaja mungere idan kembre jomu nga fon anti islama ko krindi katia bal شريان نقول عيقاتي فبران الضروريات الخمسة الكليات العامة بمعنى فيني كارجي يوم ينومو كم بيني كارجي الله غير دينا سو يانكاندي أجر فارس سو خاي أجر كتابه سو يانكاندي كتابه كيري أقولنا كم بيني كارجي يتانغ كم بيني كارجي خباني سورة التانغني إلا اللهم جمون نقوم بارا كم بيني كارجي نمانها بمعنى دينا ينفي فنان sharia kiri yakuro dina ngatangen muhammed dina ngana giri yonkini ngatangen muhammed yonkini ngana giri haqlu ngatangen muhammed haqlu ngana giri hadamre ma ko ke ngatangen muhammed waga dumel muhammed hadamre ma ko ke ga tokniye nya hakamma filagal man ne haken na boy idan kebre waga na fayindi wonya nanti dina ke ayen sababu ga jomoken parce que ko yanti Allah subhanahu wa ta'ala ti waga na salli
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلنا أيوة كمان بكا فوكس جن فونغر نيا فوكس جن تورانيا سومن كم مخباني أسوء جنة جكان كندنيا جكان بقول منها كودو كفن نخونا بنني نادو مسكينا خونا بسم كنا خدو حاسنا خونا وسيرن سيرن سندم بكتي كبال لما كيسون دو منها أسون دو جمعة كتير مخبيا يو خيالهم من والله عندي نمدنا نعاني جمعة حاجات نمبا إذا كبر فينو كوين ميلو خوي جمعة أدو دينا كفيني فيليا نيرات بوه الباكمي أبدا أنجر مغنن تندر جمعة جمعة كني جمعة يعانو أنجر مغنن تي أنو سومين أنو نافلان دبر أنو تلسل خيرو أنو دينا ميران مخبي قال لنا وباي نكتي جماعة بيني غير نيجي مخالصة سواد وباي نكتي ليبياني وباي نكتي سيري نسا سواد وباي نكتي عراق نسا سواد كون جماعة سوسال لينكي أنينا يوم لنا سنا دينا ميران خوغا دينا ميران مخبي يوم وانا دينا ميران خو أسوأ دينا ميران مخبي إندك سلي جمعة إلى نافلان ندبري إلى سل خيرون ندبري خو والله هيهات إذا كيف ملعب نيجي لينكي إذا كمرة جمعة أيان فوفو كاني فوفو تونانو ديناك أريا آن جمعة كيلين كتوي يخا وقت ديناك حبران جمعة يانو وقت ديناك حبران جمعة يانو لذلك في فلان منها يمكن تنغندي شريعنا أخذون دين بيا فوبا يمكن تنغندنا بل يمكن حرمة بيا يمكن تنغمد فوتا سودان لذلك فارنا صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من إهراق دم مسلم فارنا صلى الله عليه وسلم أتنا دونك رجنا جريني بما دونا نجري أنه الله نقو أن مؤمن رجنا يمكن رجنا فرن رجنا جوخي جرام منن كما أنا يتومو كما إذا كمرة دينا كري أقوله يمكن كوكا تانجن مخمبة يمكن كوكا تانجيان كتانجي كمرة ولا بري جمون نهو في سكاننا من نها كني حقلي شريعنا شريعة اللي أقوله حقلنا تانجن مخمبة ورو حقلنا تانجن مخمبة لذلك فوفو بحقل مرندني شريعة كبا شريعة دروغون كبا شريعة دولون كبا شريعة سيمبورين كبا أركيسو كابدو من نها بس حقله parce que hakle ke gana inonga wana katini dina ke golin mohombe ga fatanta wana katini birem jomu khana honga jomu kebe Allah subhanahu wa ta'ala geru mo nan wana mbire kenji mo wana ko hakle ngana gir ken man ne hakenni hadim re mawke akat dumen niya nyaaki kamma kam mo ko akat dumene jomu qollem ba na ko akat dumene jomu nga ata hadim ba niya kamanga لذلك الشريعة فوبا خو حادم رما خونا سرني روا خونا فوبا خو دمبونا شريعة اللي أنا كوسانجل بوتيكا تكيدني مخم بسرونغا فوغا رمكون نخونا كنا يسوبو أغا بروبن اللي توما كفن نخو لذلك الشريعة نخونا فوبا خو جيني نغا كبانتيان فوبا خو نسرل لك نقدر في أكبانتيان فوبا خو ننجف سرني روا خون كمانغا سرني لبون كمانغا كيسو سكبانتيان كيسو سندو منها asun doa jomulla da kitel mokombe sharia no nga filiganten manne ha kenya naburunga sharia li akudo naburunga tangen mokombe idan osut na bre karant na arajen naburen palle abadan bal naburenga dina kay mallantinya fi geben dina galan de nabure ga tamma allah tel hiji nabure ga tamma fi geben idan nabure ke kha kudo na nabure ke golle na nabure ke hakum bagandi na nabure ke hakum kinai akhayer manne khano ayan jomu nya no وصلوا ورنانتي وجماني نتانجي فينو كوبين نخونا ماسكي نخونا بمعنى جمو وقبتي جمو حقة بي يا أمم سخن موني يابا لا والله سخن موني سخن انتخنتو يان اكول انتخنتو يان فودان سو انتخنتو يان إذن كبري نابرين نايا دانا تانجيا أغنى جمو غاكتن جمانين نخونا كيان تيك انفستيسور نبيني غاقل فالي أدو سرو بيني غا جمانين نخونا يخانا كتني ساكرو iga investir jamane no xom xombe yo xagana isa so ngeen na ko ngeen wax ngumul na investissement de ber jamane no xonga xa jamane be waya xanga wasut nanti xibaru ko ben dangi sa waccan saxanin kere wan na burumburu wan wotuni mbuyi kebre ke tangi ko xam xaqale nan taxu nanti ngeen na burem baga dim ci xana bari ko bon ko tanyako anga xale la taxu idan kebre diga me ke to fonda den man ne xa awre niya anga mu ko nanti jamu silama ko nyam إذا سلجنا إسلامية جنا تمون أننا قوانا جمونا برا أننا قوانا سلوبيني جابرا مكة منا يحقل ننتاه أنكارا ننتي أبدا أنتي يرن تاهوني كارا أنتي جوفني نابونا
خارجني نابود قران كم بقول لك أنا بقول دعيني أنت جوفني يهايبينغا الله كنت جوفن سري هايبينغا الله أنت كنت جوفن سري هايبينغا خوف أرينغكم مخمبة أجر أحاديث كنا سلامي من كوها كنيا كبه سلامي نعا إيجي كيسي أني نعا إيجي كيسي أكتن تورنا كمر ولا دعامنا ولا تخيره هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ministre des Forces de l'armée, M. Siddiq Kaba, ministre des porte-parole de M. Seydou Gueye, maire de Boki Djawe, M. Khalid Djairouage, ado Fabani, ado Momani, ado Akhini Sougariye, ويا سكوني ويسنا سودانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البدء نقول إن الأمن الفكري والسلامة العقل الجمعي مطلب إنساني بل هو من أعظم نعم الله تعالى لبني البشر فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بأي شيء في هذه الحياة إلا إذا كان آمنا في فكره سليما في عقله فتصرفات الإنسان كلها تأتي من العقل والعقل إن لم يكن آمنا فبئس تلك التصرفات مرمو هذا مرمي برانكتنا ينجم أننا ديجو أنكيلو ننتاو أننا كنفوفو دبر ayani gatil fo be danga sécurité be gañan hakle sécurité al amnul fikri kilun taunta an kilun nanta kilu be ogasse bina kama fet fambani kilu inma al aqlu al jam'i wal fikru al jam'i al bashari hade murum chu kilu laga taul mo be o kilu laga sikki mo be parce que angana yamula na fofo de ber dura ken wan chimene dabati afi angana simia na kata de ber agana yan chimme mo koni ku gamanya an chimme kilo gamanya anga kele gamanya an katmane de ber Allah ta fotan de ber halalla batte kemi salle kemi be anga de ber angara salle no an kilo ke gamata an challu ko jaxina magaya surtout fotan encore donc mare mo jaxa wala famu nanti ke digame kunda yo famu nanti kilo nanta ko hadum men kilo nanta ko anna sécurité kita an kilo no an ngakle no ayani fo khore be gam magam breke no na kenya sabranci sere o sere alla ganya na anga telli anga gilli anga khene anga fube mulu fina anan la nyaga anan kilo ta kunti iga sere ndaga waxante kilo yambono alla ga no kilo ne ta donc kiani point fana be ga sere point filandi mukawinati أو مكونات هذا الأمن الفكري كي أمن الفكري بيقرأ خبارينكم أو مكونات النمان أنا نعمل لان كيلو ننتاو أنا كيلو تاكو متومين كيلو تاكون تاو ديجو أن كيلو أن كيلو نان ديجي أن كتمينا أن كت نقبه أفيفا نانغري كيري آني الإيمان بالله أن تقول التالله هل من منا تقول التالله أن كيلو كاتاهم الله فجر كي يقول سورة الأنعام نهم الله دالي سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سريبيني يتوان الله سبحانه وتعالى يأكلون نكاهم توجو يتوان دي كي نهم كوا يمبتران كبار البر donc كينيان في لاندليس آني غولس نيانغاني هل من كيلو نتاو an kilu na ta na ko gol ci rebel donc kilu ta ke xakitin mine al amal salih nan ko nyang gol ci gol nyangana gol pour nyangana baran kilu ke a jaxsante yanam am tranquille abada har sene ma antu ani me jotinte yan toujours donc har men me tranquille nan ta ko ayani nan to wona talla anda gol ci rebel foto ne be garo ma go de manan tranquille nan ta ko ayani alla kitaben qarange ado faren tur nan to Allah kitabe Allah subhanahu wa ta'ala ngari kenya ko mara suratul ali imran no Allah dali
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله لكن يقول أنت هذا مرمي قرآن كيلو أنت هذا نبي خي كورو أنا اللي سرونغمونت أربو يجني مكرني يجني باترانغولو نيانمي الله غير كتابين كنا أنت أنا اللي خرامو دكين كتابيا أننا كي خراني خرا أنغر فامان كيلو كتاب وران كيلو نغمو بل الله فارن كي يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. donc kilu taxunde nga ngara ya murnu daga katti Allah kitabe nga anna farin tunam foto be ga daga kilu taxunde o gan xaw kilu taxu te ayan manne al-ilm al-shar'i al-ilm al-shar'i wal ulama ar-rabbaniyin tuwaxu be shari'an tuwaxu yagira Allah ti farenti ya tuwaxu ngani kebe serbe gana ya muri kilu taxunde muru ante la muru noni annan kinya tuwano siru tuwano tinto tuwano kuben Allah tuwano yagani galla muru ga fariyatu annan tu india ina ngakle ke gomuna dange na ngakle tironda Allah kinya Allah mo do Qur'an ke no Allah da rasulatu nisa no ولولا إذ جاءهم أمر من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف آذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول أو أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا جاءهم أمر من الأمن قال لا غراي كيلو تاخ غرار كاتي كيلو تاخ خبار غرار كاتي في سو غرار كاتيا اذا ني لي كاتي مينا اذا ني لي توارنا لا باري داغا انا كو ياغي نكيب دونك جاخول فامو نانتي توارو يارو nga sigre ka xore igo de mono kil ni nga taxno ken point ne be gano kato ga diga men kern ayani man nen cikki kilu nga taxna ko ayna tarbiya salihah at-tarbiya as-salihah éducation sri na lemne lam ngomondi na haqilu ngomondi geli tugunu idana khoro ikulina gomu parce que Allah gar had men taga anasir ni ku sikki akam fini sikki Allah alhamdulillah had men terku haqile ado yonki ado fete haqile ado yonki ado fete Allah di khibaru ko surat sajda no Allah dali alladhi ahsana kull shay'in khalaqa wa bada khalqa al-insani min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم نعم إلى آخر الآية الله سبحانه وتعالى نقول سورة السجدة ناتيل هذا من تكون فيني سكياكا أيا يونكي أدو حقله أدو فتي donc يونكي نانتيو كن الله كتابه ينوت بك الله كتابه الله فارن ديغام صلى الله عليه وسلم حقله نانتيو يفان نان قرايا anna man kharanga anna la kitaben khara anna kilu sulun khara donc kiani fo DPB pour na ko to fo bogata nga mukawwinatul amn al fikri amma ma yata'allaq bi du'f al amn al fikri fo be ga yaro sababu ki amn al fikri be ko kilu ta nga bonote afo fana ngal fo be na la tabaka Allah kitab falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تدمن بيغنا مودين كي الله خلي غير كده كني كني ما كتبوني ان كني دونك الله سبحانه وتعالى غنا امن كي كينويا فوبي غابونو باكو كيتوما ايرون الله تبارك الله خلي الله تبارك فارن خلي كينو كيتا الله غير ايبك سوره ادم كينو فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون nke Allah gar kebe kin kha hagna mungude nge Allah folla kin taw ni khakal borendo khalim folla kin taw ni khakal hagana sede fo be ken boné khana khay fodene be gano nga ga haklen to ke pour ago amna fikr ke bonondi ayani wasailul ilam al mar'iyya wal masmu'a wal maqru'a wasailul ilam mejani ko be no giterin kara oga ko be ni khara oga ko be ni fay i khan sabu ye ga hadam ni ngaklen bonondi Allah gari dunte nga khebe ki ngakle ga bonondi kenyani etani ado khirsu ado serebeni filingi kitenga ina kaw tigitin ko mejani ini korosi ino de mama sen mejani ko nyane kama donc kiane hakku bi hakkate de kiya kino ya wa ya Allah jaga subhanahu wa ta'ala Allah kana khayru mara Allah kana kilni ko tawondi Allah kana le grin ciro wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله
وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع طريقته واقتفى أثره إلى يوم يلقى الله. مرمو والله تعالى تيغنا ونصلي فارسلنا صلى الله عليه وسلم أكما الله تيغان دو فارسلنا مغسلنا نجيم قلي ونمكن بسم الله وناتيدنا يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف فأنت رب المنزل. وخرسو ويمانكو ministre Seydou Gueye, ministre Sédhiou Kaba. Passer cette manifestation sous le haut parrainage du ministre des Forces armées Sidiki Kaba et du maire de Bokidiaoui. Donc naturellement cela se passant dans ma commune, il était bon temps que je vienne conformément à l'invitation que j'ai reçue. J'ai eu une relation très très longue avec la ministre de Soniké qui a toujours exprimé sympathie pour le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, dans le cadre des activités rituelles du Ramadan, conférences religieuses, forums sur le thème en lien avec l'islam, il était utile d'être présent pour apprendre de la science des personnes qui connaissent très très bien cette matière et de centres de gauche de compétences et de valeurs, d'hommes et de femmes de valeur qui au quotidien posent la question. Paix, sécurité, stabilité, ce sont les conditions de notre développement et de notre épanouissement. Il n'y a pas de développement là où les hommes ne sont pas en paix. Il n'y a pas d'épanouissement quand effectivement on n'a pas les conditions de sécurité, de stabilité pour faire prospérer ce qui nourrit l'esprit, ce qui nourrit le corps. Donc oui, c'est un thème très très inspiré. C'est un thème dont on attend beaucoup de choses. D'autant que nous avons été sur la dernière période un peu secoués. Et cela doit nous amener à réfléchir davantage sur l'impératif de la sécurité, l'impératif de la stabilité pour permettre à chaque citoyen de développer son projet et d'adhérer au projet collectif qui est un peu le projet de développement et de construction nationale. Vous n'avez pas de réflexion sur la problématique de la stabilité et de la sécurité aujourd'hui, avec un impératif du égard à ce que nous avons vécu récemment au Sénégal? Oui, eu égard à cela, c'est vrai, mais au-delà de cette problématique très contextuelle, il faut jeter un regard sur notre sous-région pour bien comprendre que les défis sont énormes. Et nous sommes dans un espace qui est en proie à des difficultés, des actes de violence, des actes de terreur et des actes de conquête par d'autres doctrines et d'autres disciplines qui ne sont pas en cohérence avec les valeurs qui structurent notre vie ensemble et qui ne sont d'aucune utilité pour notre projet de modernité, encore moins pour notre projet de construction d'un Sénégal de paix et de stabilité. Oui, il n'y a pas de prix pour la stabilité et le Sénégal est remarquable de par le monde par cette identité d'un pays stable, d'un pays démocratique, d'un pays qui construit patiemment son développement. Notre marque identitaire la plus évidente, c'est le pays de la Teranga, c'est le pays du dialogue et de la conversation. Donc poursuivons cette conversation sans désemparer. Continuons à garder les ressorts de l'échange, parce que c'est ça qui caractérise la démocratie. Et c'est ça qui nous permet de construire le Sénégal émergent. Oui, c'est une excellente initiative. Et je pense qu'en matière de paix, de sécurité, de stabilité, il n'y a pas d'agenda particulier. C'est un travail itératif et qu'il faut faire en permanence. Puisque la paix est toujours fragile. La stabilité est encore plus. Donc il faut tous les jours travailler sans relâche à consolider la paix, la stabilité. Et pour cela, il faut de la sérénité. Pour que les gens puissent échanger et aller chacun au plus profond de lui-même. Et quand on va au plus profond de soi-même, ce qu'on découvre, c'est Allah. Voilà.
sant yàlla bu baax julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak tey ñaanal àddina bi jàmm yàgg am mbégte nag ñëw tey ci invitation bi nga xam ni suñu mbokk soninke yi tànn bi fii ñooñu ko yónnee ñu ñëw fii teewal fii président Macky Sall bi nga xam ne digganteem ak communauté bi diggante bu wér la ànd ci nag ak sunu mag ci Sidiki Kaba nekk ministre des forces armées am mbégte loolu it ñu ko dalal fii ci sunu commune Médina ànd fii ak Khalidou Wagué bi nga xam ne it moom am na cër ci wetu président en tant que conseiller nekk maire Bokki Diawé ñoom ñaar ñu bàyyile leen bés ànd fii it ak sunu rakk sunu xarit muy Idrissa Diabira fekk fii yeneen doomi soninke yoo xam ne yor nañu cër yaatu ci état bi donc loolu day mandargaal rek di Sénégal moom président Macky Sall moom bi jaboote boole na ñëpp ci li Sénégal bokk muy ñun ñëpp ñu koy waxee le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous ñëw nag fekkee waxtaan bi déglu fi ay kàngam mu nekk ñoo xam ne xam nañ leen bu baax parce que yàlla def na depuis fukki at weeru koor bu ne dinañu bokk ak ñoom benn wala ñaar wala ñetti jataay yoo xam ne ci biir Médina lañ koy organisé nag les conférences religieuses ñu ciy déglu di ci sàkku di dégg ci ñoom xam-xam yu leer di dégg ci ñoom loo xam ne bu nu ko yóbboo ñun jëriñoo ko dinañu gën a dimbali ci sunu jaamu yàlla donc lii ñuy def nii yàlla na fi yàgg parce que foog naa ne ku fi ñëw ba dem dina am loo xam ne dina la dimbali tey nag ñu jagleel bés bi jàmm stabilité ci l'islam ñu wax ci yu am solo xel mu dal bokk na ci li may jàmm gëm yàlla bokk na ci li may jàmm doxale ni yàlla santaane bokk na ci li may jàmm loolu ba fi ñu toll nii bokk na ci li ñu for ci borom xam-xam yi li ñu wax ci jàmm nag ñun ñëpp xam ni amul njëg te ci fan yi weesu jaaxale woon nañu mais alhamdulilah comme Sénégal réewu jàll ñu war a jóg nañu président de la République yëkkati na kàddu daal dellu ci réew mi yàlla na yàgg. Et global allant de la sécurité publique à la sécurité civile avec des composantes diverses mais dont l'objectif commun est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en préservant l'intégrité de l'État. Je vais parler d'abord du dispositif national de la sécurité qui s'articule autour de la sécurité publique d'une part et de la sécurité civile d'autre part. Concernant la sécurité publique, elle englobe les forces armées et gendarmerie nationale et la police nationale qui est paramilitaire sous le vocable de forces de défense et de sécurité, sans passer sous silence les services de douane, des eaux et forêts, du service national d'hygiène, de l'administration pénitentiaire, mais aussi et surtout de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui y occupe une place importante. Chacune de ces entités joue sa partition à la préservation et à la sauvegarde de la paix sociale. Mais dans l'entendement populaire, en parlant de sécurité, on pense tout de suite à la police et à la gendarmerie qui sont effectivement des forces dédiées au maintien de l'ordre dans les milieux urbains et ruraux. La police est généralement implantée dans les villes et autres agglomérations urbaines, tandis qu'on situe la gendarmerie en milieu rural. Mais cette répartition classique d'implantation de ces structures est en voie d'être revue en raison de la communalisation intégrale qui fait qu'elles cohabitent désormais dans le même périmètre, même s'il y a un souci de rationalisation pour des raisons évidentes d'effectifs. Je parle sous le contrôle de M. le ministre des Forces armées. Leur présence dans le quotidien des citoyens n'est plus à démontrer, avec un volet administratif prononcé, délivrance de pièces de toutes sortes, légalisation, etc.,
mais aussi la prévention et le maintien de l'ordre. Leur professionnalisme mérite d'être salué aussi bien au niveau national que sur les théâtres d'opérations au niveau de la scène internationale avec les opérations onusiennes de maintien de la paix. Les récents événements du 8 mars dernier illustrent encore si besoin était cette qualité de nos forces de sécurité. L'armée nationale, quant à elle, est aux frontières du pays pour veiller à son intégrité et faire face à certaines velléités. Mais il arrive que l'autorité fasse appel à l'armée pour le maintien et le rétablissement de l'ordre quand elle juge que son renfort peut soulager la police et la gendarmerie. À côté, on peut citer la création en 2013 de l'agent de sécurité de proximité, ASP, avec le recrutement en 2014 de 10 000 ASP et de 3 000 en 2017 pour appuyer les forces de sécurité, entre autres, comme élément d'appui non armé. Les ASP travaillent également en partie avec des jeunes de quartier en rapport avec les comités de surveillance. À cet effet, la notion de quartier sûr est en train de devenir une réalité avec cette conjonction d'efforts. On peut citer rapidement, sans y insister, la délégation générale au renseignement national DRN, mais aussi le cadre interministériel de coordination des opérations en cas de crise. L'autre volet de la sécurité nationale concerne la sécurité civile. Elle est peut-être moins connue de la population, mais elle est tout aussi fondamentale. La sécurité civile est composée par la protection civile et son bras séculier, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le terme protection civile désigne la protection des populations contre les accidents et les calamités naturelles telles que les inondations, la sécheresse, l'érosion côtière et j'en passe. La protection civile est gérée par la direction de la protection civile, qui est une structure du ministère de l'Intérieur chargée de la conception et de l'application de toutes les mesures visant à protéger les citoyens et leurs biens. Pour cela, elle s'appuie sur la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, composée de militaires mis à la disposition du ministère de l'Intérieur pour emploi. La BNSP a un rôle opérationnel, car c'est elle qui intervient sur le terrain en cas d'accident de toutes sortes, qu'ils soient domestiques ou sur la voie publique. L'objectif est de parvenir à un bon maillage du territoire national en implantant partout où il sera possible des unités pour des interventions rapides et appropriées. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a été bien renforcée en moyens logistiques, matériels et humains, mais elle aura toujours besoin de s'appuyer sur d'autres composantes comme les volontaires de la protection civile, lesquels volontaires vont bientôt être également une réalité au niveau de la gendarmerie nationale. On peut parler également de la sécurité routière, de la sécurité sanitaire. Avec cette pandémie, je pense que c'est l'illustration la plus parfaite, avec tous les efforts qui ont été mis en œuvre par le chef de l'État et le gouvernement, en particulier le ministre de la Santé. À cet égard, j'encourage vivement nos concitoyens à respecter encore les mesures barrières. Le port du masque qui doit toujours être de rigueur, le lavage des mains, etc. Et je pense que nous sommes en train de réussir une belle bataille, mais il y a encore devant nous beaucoup d'efforts à faire. Rôle et place du citoyen dans la sécurité nationale.
J'ai fait le rappel sur la sécurité nationale pour mettre en exergue le véritable rôle du citoyen à ce niveau. Le rôle du citoyen dans la sécurité nationale est primordial et mérite d'être bien compris de tous. En effet, il est important de mettre l'accent de plus en plus sur l'éducation, l'instruction, la formation et la sensibilisation du citoyen pour lui faire comprendre qu'il est avant tout un collaborateur des forces de sécurité pour aider ces dernières à accomplir efficacement leur mission. Toutes les actions du citoyen doivent être guidées par nos valeurs, nos vertus, nos us et coutumes, ainsi que nos cultures, pour l'inspirer face à toutes les situations. C'est pourquoi nous insistons sur la formation en particulier, pour amener le citoyen à avoir le comportement adéquat face à une manifestation dans la rue, en cas d'accident ou de survivance de calamité, entre autres. Les éléments de sécurité sont issus des mêmes familles que nous tous, ont les mêmes besoins, les mêmes aspirations, la même culture, pour ne donner que ces exemples. La sécurité est assurée pour la population et non contre la population. Et pour cela, cette dernière, la population, doit apporter toute sa collaboration en ne protégeant pas les personnes qui vivent en marge des lois et règlements de la société. Quand il y a un trafiquant de drogue dans le coin, quand il y a un malfaiteur dans le domicile, quand on fait face à l'exploitation abusive de nos ressources ou bien illégales, et quand on connaît l'auteur de ces forfaits, on doit pouvoir les dénoncer. En revanche, les forces de sécurité doivent également faire preuve de discernement et de mesure. Tout cela doit s'inscrire dans une synergie d'action, de respect et de considération réciproque pour que chaque partie prenne la pleine mesure de ses responsabilités en droits et devoirs. Mesdames, Messieurs, face à cette diversité des rôles qui ne sont pas antinomiques, le chef de l'État a instruit les services compétents d'élaborer une stratégie de sécurité nationale qui est en cours et qui doit être adaptée pour être cohérente sur la sécurité humaine dans un contexte sécuritaire sénégalais et transnational. Je vous remercie de votre attention. Représentant de l'ambassade d'Arabie Saoudite, président du centre islamique, cher père Moustapha Ouégué, imam ratib adjoint Boubacar Dramé, cher père Boubacar Dramé, il n'y a plus Mara, Mpaba, cher père Alain Dejigo, Debgoumouni, Touano, Yougou, Yaharou, Oibé, Soukounine, Ditoro du Djamou. Donc la discussion aujourd'hui, très courte, en 10 petites minutes, parce que je sais que le temps presse, vise à donner quelques éléments de la question économique et de son rôle dans la stabilité d'une nation. Pour aller plus vite et pour ne pas balbutier mon soninké, j'irai en français et je vous donnerai le soin de traduire et de ramasser assez rapidement mes propos. C'est une rencontre extrêmement importante et je tiens à féliciter le centre islamique pour l'appel au Coran et à la Sunna et la présence des plus hautes autorités ici. Le chef de l'État l'a indiqué, le pays est une même famille. Nous avons certes des différences, nous sommes différents dans beaucoup de choses, mais à la fin de la journée, on est un et on est unis. Et c'est la spécificité du Sénégal. Les intervenants précédents l'ont bien indiqué. L'économie et la crise.
mes prédécesseurs l'ont dit, lorsque un pays peut être en crise, la difficulté, c'est de pointer son voisin pour pouvoir le taxer de tous les maux et le rendre coupable des difficultés que l'on peut avoir. Ça a été dit de manière la plus tragique, le Rwanda, où globalement il s'agissait de pointer une communauté pour indiquer qu'elle était responsable de nos malheurs. Si vous revenez dans l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose, où une population a été ciblée comme étant la cause des maux ou des malheurs des uns et des autres. Et si vous remontez au cours de l'histoire, vous allez voir certains qui n'hésiteront pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'expliquer la crise et la crise économique, de pointer leur voisin, de pointer l'autre qui est différent pour indiquer que c'est lui qui est responsable des malheurs que l'on peut avoir. Qu'est-ce que l'on vit au Sénégal depuis une année? Une crise économique comme jamais on a pu en vivre au Sénégal. Le monde entier, vous le voyez, vous l'apercevez, est dans une situation similaire. Chaque gouvernement, chaque État essaye de déployer les outils dont il a la possibilité, dont il a les moyens pour essayer de réduire l'impact de la crise économique. La crise économique, elle est liée effectivement à la maladie, à la Covid-19. Mais la Covid-19 a conduit les gouvernements à fermer les frontières, à réduire les déplacements, à éviter que les uns et les autres puissent se réunir, à restreindre l'activité économique dans les différents pays et dans le monde entier. La difficulté de se déplacer est extrêmement grande, la difficulté de mener son activité est extrêmement grande. Le chef de l'État l'a indiqué, on a deux combats ou deux guerres, une guerre sanitaire et une guerre économique. Au mois de mars dernier, il y a un an, pendant plus de 3 mois, l'ensemble du pays était fermé. Et ça s'est ressenti dans la vie économique des uns et des autres. Nous avons fait une enquête à ce moment-là pour savoir comment est-ce que économiquement la crise était vécue. Et la crise, comment est-ce qu'elle est vécue économiquement? Il faut le demander aux entreprises. Plus de 830 entreprises sur l'ensemble du Sénégal ont répondu. 90% des entreprises ont dit qu'elles étaient très affectées ou affectées par la crise. Presque 50% des entreprises ont indiqué qu'elles avaient arrêté leur activité. 4 entreprises sur 10 ont indiqué que leurs employés devaient s'arrêter pour ne pas travailler. Et tous les impacts sur l'économie, l'enquête a pu le révéler. Ça, c'est une démonstration de ce qu'une crise peut conduire au sein d'une société, dans le monde entier, parce que ça s'est passé comme ça, mais au Sénégal en particulier. Au cours de ces derniers mois, les mesures ont dû être prises également pour fermer les frontières ou les réduire, pour limiter les déplacements, pour éviter notamment la propagation du virus. Les conditions ont été les mêmes, ou les conséquences ont été les mêmes au niveau des populations et des activités. Et donc, la crise économique est un élément de trouble dans les sociétés. Je l'ai indiqué, la Deuxième Guerre mondiale était d'abord une crise économique avant d'être une crise qui pointait tel ou tel acteur. D'autres pays, vous l'avez entendu, ont été amenés à tomber dans des instabilités, notamment à la faveur des crises qui étaient des crises économiques. Donc l'enjeu de la stabilité de nos pays, l'enjeu du développement de nos pays, c'est les modalités de résister aux crises et les modalités de retrouver les moyens du développement économique. Qu'est-ce qui a été fait depuis ces dernières années? Le Sénégal est un pays qui,
de 2014 à 2019, a connu 6% de croissance économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la richesse que l'on construit, chaque année, elle augmente de 6%. Entre 1960 et 2010, jamais ça ne s'était produit. La crise a arrêté la capacité du pays à développer et à construire des richesses. Donc l'enjeu, c'est d'abord de résister à la crise et ensuite de faire en sorte que les activités économiques puissent repartir pour créer de la richesse, créer des emplois et permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre de leur travail et de leurs efforts. Il y a quelques jours, j'étais dans la vallée du fleuve Sénégal, dans un village que certains connaissent certainement, à Médinounare, où un jeune camarade qui a créé l'entreprise Camara Agrobusiness, contrairement à beaucoup qui décident de voyager ou qui décident d'indiquer que c'est de la faute des autres, a décidé d'exploiter sa parcelle de 10 hectares, où il y fait de l'oignon, il y fait de la tomate, il y fait des papayes, à la force de ses mains et de ses bras. Quel est le défi qui est le défi qui nous est proposé à nous tous et à l'État de manière générale? Après avoir rallumé le développement économique du Sénégal, fait en sorte que l'économie chaque année puisse grandir, c'est de faire en sorte que l'activité économique, que les entreprises, que l'on soit dans la vallée du fleuve, que l'on soit à Dakar, que l'on soit à Casamance ou ailleurs, puissent créer de l'emploi, créer de la richesse. Et c'est important de le dire ici, auprès d'une communauté qui est connue pour se prendre en charge, qui est connue pour ne pas attendre. C'est Kennedy, l'ancien président des États-Unis, qui disait « Il ne faut pas attendre de savoir ce que le pays peut faire pour vous. Il faut savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Gardez cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit de la communauté soninké, qui doit être l'état d'esprit dans l'ensemble du pays. C'est faire en sorte de faire fonctionner les entreprises, de faire fonctionner les activités pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi et faire en sorte que les crises économiques ne soient pas amenées à ce qu'on désigne son voisin, son prochain, comme le responsable des malheurs que l'on peut avoir et pour pouvoir éviter de rentrer dans une instabilité qui n'est pas profitable au pays. Pour terminer, encore une fois, l'enjeu de cet événement et de cette rencontre, je tiens à le féliciter encore une fois. La sécurité, c'est une sécurité intellectuelle, c'est une sécurité spirituelle, c'est une sécurité économique. Et la sécurité économique, c'est notre capacité à transformer de la richesse et des richesses qui souvent sont à côté de nous parce qu'on a des terres, parce qu'il y a des gens qui consomment, parce qu'on a du savoir, parce qu'on a de la volonté pour créer des emplois et pour développer le pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Maintenant, il y a parlé, où est l'organisation du Djegoluti, représentant Sherpa, pour qu'on ait que notre cas. waxtu bi moo xaw a xat dañu koy gërëm bu baax a baax di ko wax ni lépp li nga xam ne yónnee na ko fi jot nañ ci te ñu koy gërëm yàlla na ko yàlla fay merci. Voilà, kenn naa ngi parlé waa su maamara waa su nawaar nii xalaay tax mën a ko su rek te demaa moo naa bëgg na sellal alhamdulillah vraiment forum ke ga kebe kamalenki a foari important ga siri vraiment wor fay dakki do dina fakitay vraiment kenya no wonat la jagal la ga no subkhaso go walla ta subkhaso la gere voilà wor so yente pajakte lenki parce que wor koy autorité choron kay ku sor khoro ben na koy nanti o ka Sénégal événement su garaño kan toki ni falde o ga tem kebe wutu lenki vraiment président ni me adi ministre da su kontaan di tem keya o ku ben ngel sori ko gën organiser re ada xeba xore kinoy jangula gode ñani o centre ke dang sori ko su centre ngi lenki vraiment valeur xore kinoy har serbe ko janga centre ke lenki andatu parce que presse ku ben ngari ado média ku ben ngari lenki yi ki ñana dona lolo asuro tuna lenki donc ke événement lenki soni ko soni kenga dona no kusulonke asu kontandi adu ngoda ado ibutu kamunga jamanen no aro jamanen cedlancho kiani walla nyaga kada ngalla kana wa xalle koy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo xoanga tu mo xombe xilfete kay men do manne batando jomunya batte ado tenkuye jamanen no xo bo jamane ke be ga briano hay ko Sénégal jamane ko su soit jamanen idan kebre ketanke jamane kana bre tenkuyondo jomun no xo asu swal lo no xo agana bone agana fotan kha wosu swal lo no idan kebre gangon manne kha ken yananti jamane lemme gano khusu sonin kenyan ba fulle yan ba wolfan ba tanamba wosu sunan kefi wana jomunde ber wo jamane ken khonga wana katin golin jamane ken ko hakulun ta khonto kembre ketange khairin kenya bal wadina khar kenya murwoy lidhalika stefano solosef dina ngir fube murwoy politicien in chefe sorontan ni do sorotan ni chef idan khibare ke susun kiyata usna allah galla ganna jomunda lan o ma jamane ken ko barakallahu fikum shukran
ya na ko so de ko tanga timba ke be su ko garbe ko fu na tebla na su ko di kuro jamu do tege ko e jamare ke akat ba ke bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah way xamma mana fina way xanwarni way Allah tigana subhanahu wa ta'ala agara ko fu mere e ke golle be gere debere kunu gollu xore yan parce que jamane ci golle ni kiya onan kawna kiya de bari so ni kon de kenyatu nanti hada maremme Allah ntaf kiti su kitana Allah ntaf fofo de berne ambe ke no nga angante jomu nyano ko angante dejo nyano ko angante tenku nyano ko donc na meñi na masala ken kamma an ko foani fobe go de mana o ga katele kane mo be o ga o kilo la ga taxul mo be o ga jomu kitel mo be gollo xore ani batran golle fe o ga gango be de berni ayani kemenan gobo hakke sananya to anu nan ci fa kamma kudo haklu na gomu kudo yonkri na to tenku kudo na jomu kita kure na kat nyana inshallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah vraiment lenke soyindo nyakhali mbanani o gari maslan qoro kebe ger deberi aga sefene katti tenku alo jomu gilli kofni kunoxo nga kebe gangobe wal kata soninko o sino kitin kofme wananya kitbane wananya khambane wananya gangundi bane na ke simme kundu na a maghfogu ko foke noxo be sugadu angan kaw sigrexe be anna sigay be sugadu anna wan haqqun jagi sigrexe kudo jomunga alo tenkuyenga agarin tebekay moko kebe hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jigo lenki ori katanga we mulana chefo dangani nantengi katti menye khore be ganyare lenke ko tanga soni komisi denga en tant que khirise menye kege tengi katti tenku ende doji wen kamai jamane nokonga lenke ko taga nya menye khore ma jamane nyimmanke nyimmega fike khala agiro soro khairi ni kungere tawe ken nokonga anga kefini meside ke kanan ko lenke ko tanga an katta manne ko katti soni konda kubeni ga wagadu vision fani lenke ko tanga jamane ke no ma jaman palle ma fatambinira jamanu tanonuya katti ke menye ado khadinga am ko gomu ndonge nyam ko be soni ko misiden khirisunga kagere siko be no debere ma kefi ya khage ko to baka inshallah lamu khanawari khake soni khadiga mu chugam lenki ore mu be khara arabe nga ado français ndo anglais ore allah tiga kenyay ire conférence khore de barrière silama kon conférence ado de yen conférence sur la boulette au président Suleiman Jeidou Suleiman Woge ano khirsen anda mandan kininga tinnan chafe khirsu linginte ahora ko ma gatel ngo nga makay hotel ngo président de la république nga akhala ara khallu Jeidou ge kay katogi ara sidiki ka ba kay kato ara Jeidou ge kay kato ara iri demanden de boroy demandi khore khali joro ke demandi khore sidi kabar demandi khore president nyamare ku demandi khore tanku nga oga watte kebe no nga aro kabe abbas ba kebe ka fati allah ga na khafardan parce que ada sigira ka kebe de bar mod kenan katti kengar ni president faron dangi bubu kamara dangi adrugoto sama basbari adrugoto adi gollen churbe sajo siseri adrugoto onu Suleiman Kenya Allah ganna barkero khay demnu ku ga xaraña be Allah ganna barkeri conférence ke siro diga me suntay Allah sako xasuko alo xala ke ken xara way naka puñi vraiment ci woti trin dege gala sawoy be kitadi sawoy xor ñan e gala xibar ku taxun li gala jaman ku xiri xane ke be kamma e selama wal sécurité ado jam kenge hiani seron tunan kawante sewono tige jamane ki swan parce que jamane ke traverser hinuku anta dun tenga ko kamma anta sécurité kamma anta jam kam iri kenya ko nanti ikunka iwa participer ne parce que jamane ke ya ka hini jamane ke soronya jamane ke de jonga osuna hanyan jamane ke sécurité osuna hanyan ay do ko nanti problème nganari ke kabila problème ni wala ke kabila problème Sénégal o swanka asoni genda hulenda wolonda jola so ankai ken kuna higana daga ntakawa o so atora nan ko son ko ngana grillenki iga sigi nanti wase hene ken kamma iwa sikki ken kane berema hiyani nan kawa o maga ta ko ko ho wonati o ku hajun tadi ho ku kibar heti kempeti problème ngana jamane no gon surtout ga jamane no nga akiyana nga jam ngana jamane no gon surtout ngana jamane ga akiyana nga e do nanti ana tunga nyugo nyaka wala ministre nyaka wala maire nyaka wala ke
surtout son go higabe awak ngabo maka ho onati o hinta ana dunaga rakan gebe sere an pin nan kwanta ho hoti an pin ngana ho hodi ho honta tanginan kana kana ngana an pin ta hol ma higabe ga tanganga anan ta hibakati o in tawra mo sir parce que ni igara antu anan tangati serenga mantu anta hoka lihana igar hoka lihana kenni garantu ana igaran ka husoronya igarin ka husoro kubino in cewo ken mo sir e tagal wani kengal tugarun tim makay ko yani adim baga mo sir so ni ko gara ho sigindi gara kibar ndam su green iganin tu indai nyana kane yanta yana halle digal garu bi maka nga te lancement la baro so ni ngento nya limne nga nya kse nga nya ya garen o sunan kahi wala maga dungero no ponu ni dent wala maga dungero hobe kan takawan tarona hi suga ge jamana ge khibare ron kan tarona lati o maga to khale ko ma ro kan o maga to khale parce que jamana ge development on ta khale ona kane parce que kasuwar sikeri na impon nyato ina swatu ka kenguna on kawanta participer ne jamana ge ho sir ha jikke ngay siri moray talan jagana katukane hat jikke ngay mo siri parce que into to ko ngoma ko to ko wi ma na banna ko ngoma ko banna ko ngoma nan kote yimi kenguna jikke ngoma ka ko ra ho ora yan ho jamana ge ngoma e de jamana ge o soro ngara na ko soro yan kan o ho mun do gam ko o wa mun do soro na ni ga participer ne ga kidu ko kutu no be ane son ko ngano e te kenya ni o bitunga o kusi ken burgenya o hankana ma son gonga kinye yang kan kera gam ina sigan kan sikira gam ho gana nyana jamani gen ko anai son ko ngas watawe ne ete ba kite ga kadi anai idiga mi ngano on Allah duanga son ngona Allah duanga so ge ay na ba anya ma anya mo siren ko na wilo sahakinu so ko suben ko kane ay no kotondi ni to ko kane na wilo sahakinu odi suka humanto Okay. Merci beaucoup wage. Keni Ibrahim Ndankunyi amo ko xodde banananga e woda wagadu vision khirsun ci kunyi adi fayndano adi ikhanano donc lenki ngada fumbe wori lenki ke kafo ado ke khirinde sécurité ngibare woytu nanti sécurité nga dinande trindi o bire inde trindi serant fofu suñana sécurité ganta falle donc ngada explication différentes explications ni kumuguma no nga din talan rassurer nga kebeto ada ngam ni kebeto pour na timandi ndak yo na dina ngere fo suko ado o kuyime bire ado luangere kebe ko nanti hada made melanti nyana sécurité gada haqqilun sécurité ado sécurité matérielle ado moral nanti c'est important hada made mendanga adi intéressé siri bari nken ci mena fallia parce que ke misile igara accusé ti digam ko ben donc nanti igara ke thème choisi tout kuna misi c'est voulu ou pas voulu khay igara thème ke choisi ay talal la bandini jamane ndanga gili jamane khirsumo ko be mega ifain na ndigal lagaru nanti vraiment xanan droto parce que nga xawal ndoko ndoko Sadio danga ko nga Ibrahima danga anke nyimere wori video ni wayi wutu wayi sankini nanti soninke nga gir nokku so nga tanga fo de berni way dambate lenki do xumbane anke nyimere wori nga video ni chankini wagadu vision audio ni video ni donc on a xala bon courage xagol le nga sere nyana gemoya o ya xa encourager tout le temps voilà machallah merci